बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीटीआई की मकामी क़यादत और एमपी के उम्मीदवार और साबिक़ टिकट होल्डर हैं जाहिद इकबाल चौधरी साहब, हल्का पीपी 234, और ये इतलात व नशरियात के जो हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ये आज हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए, हम इनके बड़े मशकूर हैं। जनाब जाहिद इकबाल चौधरी साहब, आप हमें ये बताइए कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं, महंगाई का बहुत बुरा हाल है, आम आदमी जो है उसका ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। पीटीआई इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम इकबाल गौरी साहब कि आपने आज यहाँ पे बुलाया, इज़्ज़त बख्शी और अपने चैनल मित्रू न्यूज़ के तवस्सुत से अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फ़राहम किया है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, बेरोज़गारी अपने अरूज पर है और पूरी कौम इस वक्त इमरान ख़ान का जो मुतालबा है कि मुल्क के अंदर फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करवा के हुकूमत उन लोगों के सपुर्द की जाए जिनको अवाम अपनी राय दही के ज़रिए चुने। तो मैं ये समझता हूँ कि यही मसाइल का हल है और पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी बहरान का शिकार है और उस पर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक जायज़ मुतालबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है फ़ौरी इंतखाबात का, तो मैं ये समझता हूँ कि यही इन मसाइल का हल है। चौधरी साहब, आप हमें ये बताइए, इस वक्त जो असम्बलियों की सूरत हाल है, इस्तीफ़े भी मंजूर हुए हैं एमएनएज़ के, और उसके अलावा जो 2 असम्बलियाँ भी तहलील हुई हैं, तो पीटीआई का असल मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, जिस तरीके से रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, उसके बाद पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई, लेकिन अवाम ने जो फ़ैसला पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें मैं समझता हूँ कि जो पंजाब की अवाम का फ़ैसला था, जिसके नतीजे में पंजाब की हुकूमत दोबारा बनी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, और उसके बाद भी जब इत्माद का वोट पंजाब असम्बली में लिया गया, उसके बाद भी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उन इस बहरान से निकलने के लिए, इस भंवर से निकलने के लिए जो इमरान ख़ान साहब का मुतालबा है, उसी के लिए पंजाब असम्बली भी डिज़ॉल्व की गई और अब भी हमारा यही मुतालबा है कि मुल्क के अंदर फ़ौरी नए इंतखाबात करवाए जाएँ। और जिस तरीके से इनके पाँव उखड़े हुए हैं, कल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये मुतालबा कर रही है कि तमाम मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए, लेकिन ये जो साजिशों के ज़रिए इस मुतालबे का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम और नामुराद होंगे। कल भी 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर इन्होंने किए हैं, लेकिन इनको होश के नाखन लेने चाहिए और जो नविश्ता दीवार है वो पढ़ना चाहिए कि अवाम इस वक्त फ़ौरी तौर पे नए इलेक्शन चाह रही है और यही पाकिस्तान के इस मौजूदा बहरान का है। कायदीन पीटीआई जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके रास्ते में रोड़े अटका रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान दाखिली महाज पर और ख़ारजी महाज पर जिन मसाइल और चैलेंजेस का सामना है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान अपना फ़ैसला इज़्ज़त से, ख़ुद मुख्तारी से और ऑनर के साथ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, मुस्लिम दुनिया के अंदर एटमी ताकत है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, और इमरान ख़ान ने जिस अंदाज़ से पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर लड़ा है, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और बावकार अंदाज से आगे बढ़ेगा और ये जो साजिशी अनासर हैं ये नाकाम और नामुराद होंगे। आप क्या समझते हैं ज़िला बिहाड़ी में जो पीटीआई के हवाले से मकामी तंजीम और जो जनूबी पंजाब की तंजीम ने जो काम किया है, आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में क्या रिज़ल्ट होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिहाड़ी में बड़ी मुनज़्ज़म है, मुतहर्रिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी, सूबाई और जिस भी सतह की क़यादत का कोई भी यहाँ पे पैगाम आया है
احتجاج کی کال ہو، لانگ مارچ کی کال ہو، اسلام آباد جلسے کی ہو، لاہور کی ہو، وہاڑی نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں پہ بھی بڑے اچھے احتجاجی پروگرامات ہم نے آرگنائز کیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں اسمبلی میں جو بحران تھا اس میں بھی الحمدللہ ضلع وہاڑی کے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ وہاڑی میں کلین سویپ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، پہلے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، وفاق کے بعد میں ہوں گے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ دیکھیے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کی جائے، اور دونوں اسمبلیوں کے جیسے عام انتخابات ہوتے ہیں ایسی عام انتخابات میں جایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی قائد پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک جو ہے وہ سرپرائز دیں گے۔ قومی اسمبلی بھی جلد تحلیل ہوگی اور دونوں انتخابات اکٹھے ہوں گے۔ یہاں پر مقامی تنظیم بھی موجود ہے پی ٹی آئی کی، میاں وسیم بھٹا صاحب صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں جناب خالد رفیق نوناری صاحب، اس کے علاوہ دیگر بھی عہدیدار یہاں پر موجود ہیں۔ آج یہ پروگرام ہم نے پی ٹی آئی کے لیے ارینج کیا تھا، تو اس حوالے سے جناب زاہد چودھری صاحب، آپ یہ مقامی تنظیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مترو کے حوالے سے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ قصبہ مترو 2013 کے الیکشن میں طاہر اقبال چوئی صاحب کی یہ کانسٹیچوئنسی تھا، اور اہلیان مترو نے بڑی محبت سے نوازا تھا۔ طاہر اقبال چوئی صاحب کو یہاں سے ریکارڈ ووٹوں کی کامیابی ملی تھی۔ اب دوبارہ یہ حلقہ این اے بھی دوبارہ آ گیا، اور پی پی بھی یہ دوبارہ اس حلقے کے اندر شامل ہو گئے، تو میں توقع رکھوں گا کہ وہی جو محبتیں ہم نے مترو سے سمیٹی ہیں 2013 کے الیکشن میں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ دوست شفقت کریں گے، اور مترو میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی منظم، مضبوط اور متحرک تنظیم موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے، اور یہ سارے دوست ہمارے دست و بازو ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس انداز سے لازوال قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے گرفتاریاں پیش کی ڈسٹرکٹ وہاڑی میں، سب سے زیادہ گرفتاریاں جنوبی پنجاب میں ضلع وہاڑی میں ہوئی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے ضلع بھر کے کارکن اور بالخصوص مترو کے کارکنوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور پاکستان حقیقی معنوں میں باوقار، خود مختار اور ایک جمہوری ملک کے انداز سے آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ تعالی مترو میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پہلے بھی ہماری بڑی کوشش تھی، محنت تھی۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ موقع ملا تو پہلے سے بڑھ کر خدمت کریں گے، لوگوں کی آپس میں خوشیاں بانٹیں گے، اور تھانے، کچہری اور اس روایتی سیاست کو انشاءاللہ تعالی اس باب کو بند کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ زاہد اقبال چودھری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔